सिलीगुड़ी हिलकार्ड रोड ट्रेड्स एसोसिएशन द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी हिलकार्ड रोड ट्रेड्स एसोसिएशन की पहल पर सिलीगुड़ी ग्रेटर यूथ लायंस क्लब के सहयोग से एसोसिएशन के हिलकार्ड रोड कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा खून की जांच, शुगर की जांच भी निःशुल्क की गई। सिलीगुड़ी हिलकार्ड रोड ट्रेड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गुप्ता ने कहा कि हम हर साल हिलकार्ड रोड ट्रेड्स एसोसिएशन की पहल पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इसके अलावा हम मुफ्त शुगर टेस्ट, रक्त परीक्षण और मधुमेह परीक्षण का भी आयोजन करते हैं। हमारी पहल मुख्य रूप से रक्त संकट को हल करने के लिए है। आज के प्रोग्राम हलो आमादेर हिलकार्ड व्यवसाय समिति प्रति बछरই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করে থাকে। তার সাথে আমাদের ডায়াবেটিস চেকআপ, বিপি চেকআপ, আই চেকআপ এগুলো ক্যাম্প হয়ে থাকে। এই বছরও আমরা করছি। আর আমাদের এই উদ্দেশ্য যে আমাদের এখানে ব্লাড কালেকশন হবে সেটা ট্রাইবাল ক্লাবে আর কিছু হাসপাতালে সেটা আমরা দেব, যাতে আমাদের যারা নিডি পারসন তাদের কাছে এটা দিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা হোক। আমাদের টার্গেট আছে 200 উপরে। এখন প্রায় 40 হয়ে গেছে এরকম। হ্যাঁ, প্রত্যেক বছরই এটা আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প মানে সেভ লাইফ, ডোনেট ব্লাড সেভ লাইফ। একটা রক্ত দিলে দুজন তিনজনের প্রাণ বাঁচে, খুব দরকার। এটা আবার কিনলেও পাওয়া যাবে না, সেটা মানুষকে প্রাণ বাঁচাতে পারে, সেই জন্য এই কাজটা করে আমরাও করি। অনেক সচেতনতাও করে থাকে। সবার ব্লাড দিলে আর কিছু কোনো ক্ষতি হয় না। এটা বিকেল 3:30 অবধি। এটা হিলকার্ড ব্যবসায়ী সমিতি আর লায়ন্স ইউথ ক্লাব থেকে গৌতম। আমার নাম বিজয় গুপ্তা। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5-hour drive from Siliguri, the perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000.